स्रांगशिलो फुंगो काथालिया ब्लॉक नि बिसिंगो खबजनाय उत्तर महेशपुर मध्यमपाड़ा आमचे दंगनाय बाच्चु देव बाय लिटन देवनि पुखरी नारो तंगमा हुकु दुफुं खलायै चेकअप मुरिवो हरनांगमानि नुग्लायखा आमचेनि लुकुरो यागुलो लगी आमचे दंगनाय बर कुथुमै फाइलेखा ते हरनो बुथारनानि बागै चाइतकलायखा जराथगै बुथारनानि नायलेखा लुकुरो फियाबा बुथारि मानलिया यागुलो कक्तमा रहलायखा हरबुथारनाय ब्रिन्दिया रक कक्तमा माने सपायखा ते आगिरिमा सिंसा हरनांगमानि न बुथारि मानलायमानि कक्तमा चेकअप मुरिया आचुमसा हर बरनि नांफायखा आबो ताबुक सागजरातै मंगसापनो स्राय ओंयाखु बाच्चु देव बा लिटन देव ताखुक नैनि चेकअप मुरियो हर नांगै खामै थाबला सावै थांगा হঠাৎ করে লাগে কিছু টের পাইছে কেডা মনে এদিকে মানছি মনে বাইরে তারা মনে এদিকে কাজ করে তো সিল্লা দিছি আর নান্দা বাজি মনে তারা বাইরে এ ঘরে রাখা ঘরে এদিকে বাচ্চু দে কেমনে লাগছে আগুন কেমনে লাগছে তো আমিও করতে পারি না আমিও এদিকে কোনো দৌড়ে হাতেন বাগানো হাতে পারি না আমরা তো রোরিতে আছি এখন কেমনে লাগছে এটা তার বেচারি আপনি সরেন না তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই।